सालाव TTADC ककजाब नकनिसिमी वाकआउट खलायखा अपोजिशन पार्टीनि MDC रक ककतमा लाइथांजक सालाव TTADC काउन्सिल हापांग फाइमाने यागुलो सिमी तिप्रा मथा रकन तिप्रा हास्तिनि मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देव कायसा पान्डानि बिसिंति कक साक्लाय रिजांमाने TTADC हामकानायनि बागै 30 कोटिनि हाय रांनि शेप रिजांनाय हिनै फियाकबा क्राक साला अपोजिशन पार्टी रक TTADC हापांग तंगनाय न सुंखे ओ 30 कोटि रां मादे मानखा ADC हापां एबाखबा मानखे ओ रां बो थायो सबाय जाखा हिनि सुंखा TTADC अपोजिशन लीडर हंसु कुमार त्रिपुरा ओ कक्तमा सुंमाने आगोलो न TTADC हापांग तंगनाय MDC उमाशंकर देवबर्मानि कक फिरुंमुं फायका बरक ओ रां मादे मानखा एबाखबा मायाख एबाखबा बो थायो सबाय जांनाय आबो अपोजिशन पार्टी न साना नांगिया हिनै आबहाय सामानि यागुलो न अपोजिशन नि MDC रक जलि जागबायखा ताई जलि जागमाने यागुलो कायसा कक्तमा थुम पान्डाबो खलायखा कक्तमा थुम पान्डा खलायमाने बिसिंति बरक साक्लाय रिखा आबहाय कक सामानि बागै MDC नाकार सानिया साक TTADC ककजाब नगताय आसुगिया अपोजिशन नि MDC रक हिनै खानाय NDC कक्तमा थुमनाय रबाय कक सातानि TTADC अपोजिशन लीडर हंसु कुमार त्रिपुरा ताम कक साका डेली रिपोर्ट जमुई टीवी अधिवेशन चलि तंगमनि जरा आचमसा तामनि बागै अंखर फैलिमानेबो जोंतिनि चिनि ADC नि जे कायसा सेशन चलिबो तिनि बायखे जों तृतीय दिन एवं शेष दिन जों 2 दिन जेभावे सेशन चलियो 2 दिन धरे जों नायखा विभिन्न भावे बरक जेता MDC एवं EM रक जेभावे बरने वानसुंगनु कायसा गणतंत्र स्तम्भ ADC जेमन अमहाय पार्लियामेंट राज्यसभा विधानसभा अमहाय कि चलियो जे सेशन चलियो ओ सेशन विरोधी एवं रुलेन बा ट्रेजारी एवं अपोजिशन बेंच नि जतनी कायसा सुंगमुं एवं अधिकार और प्रयोग खलायलायो बा एलाकानि उन्नयन नंथु बा एलाकानि हामक्रायनि बागै उंथुं बा सरकारनि उन्नयन सं बाहाय कि खायनाय और कायसा ककजाबलायो अबनि बागै हुनो ककजाबनु जों नायखा बेलायखे खास खामानि कक जेने ए जे चलाकालीन मियापुरु जेने MDC उमाशंकर देवबर्मा जों आं सोंखा जे ADC नि जे सीतारमन जे चिनि केंद्र रां मंत्री 1300 कोटी टाका रां रिजा प्लस ADC नि जे हस्पिटाल नि बागै जे ऑक्सीजन प्लांट नि बागै चिनि राज्य सरकार राज्यनि मुख्यमंत्री जनप्रिय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव 28 कोटी टाका रां सानमानि अ जागागो तिनि 30 कोटी टाका रां रिजा जों सोंमुं उनखा जे 30 कोटी टाका रां एवं 1300 कोटी टाका रां और रां ताबुको ADC नि याफागो फायका ना फायाको पासापासि और रां नो नानानि थांकाय के ताम खायजानाय दरकार आनि सोंमुं तिनि उमाशंकर बाबू रिप्लाय खायका जों जा रिमानि रिखा अपोजिशन बेंच र विरोधी दल नि जारा दंनाय र बरावनो जों रनादे दरकार ना स्वाभाविक जों दरकार जदियो जों ADC जों र थांकाय के जों केबोनी पार्टी निया जों कोनो र तिप्रा मुथा हयतोबा जों BJP नि प्रतिनिधि जे जागा जों आइन नि नगो जे साब नो हाकाय के जों एलाकानि प्रतिनिधि एवं सारा त्रिपुरा हो पाहाड़ी बांगाली तिप्रासा जत तंनाय रावनि बागै जों कायसा बरावनि एलाका उन्नयन থেকে শুরু করে বরাवनि समस्त निर्धारण खायो जों आलोचना खायलाय ओ आलोचना जागा जदियो विरोधी कोनो अधिकार करि हिंकाय विरोधी कोनो बा सरकारनि फेसिलिटी नि बो जागा तमा खायका बा बामो हायखे रां मानाय बामो हायखे DPR रिजार्व बोसोर जना ताम खायजाका अबनि अधिकार करि हिंके जों अधिवेशन र तुमिफानो लाभ करे एवं विरोधी बेंच जों आसु थायकुनो दरकार नाया ए कारणे जों दिनै हाउसनि जों दिनै अबहुनि फायका जों वाकआउट खलाय फायका एवं जों सारिनि जे सेसनबो जों थांलिया अ दिनैनि सेसन जों अरनो बायरिखा कारण अब उमा शंकर देवबर्मा जेभावे जोंनो दरकार नाया एवं जोंनो इनसेल खलायका भाषा व्यवहार থেকে শুরু खलाय अब नरावबो नुखना যারা प्रिंट मीडिया दंनाय যারা सोशल मीडिया दंनाय যারা যত नराव अब खायनाय नराव नुखना जे बसागो जों जा रिमानि रिखा और बरावनो रिजां नायदेर ना एवं बरावनो जों फुनुनानि दे दरकार ना नांखाय के रिबन यस मारिनाय जदियो जों विरोधी एवं ट्रेजारी बेंच एवं अपोजिशन बेंच जों मिलिए थामसा के सामुं तांखायगा आं मने खायो ADC उन्नयन नंनाय
যতগুলি দাবি যে বিল দিছানাই जोंबो যুক্তিযুক্ত মনে কিন্তু কিছু অপশন जों सोंजानाय দরকার তাবুনি যে পরিস্থিতি পুলিশ বিল বাই যে কক সাকা ও পুলিশ বিল বহায় এলাকানি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বেকার যুবকরা যদিও जों পুলিশ বিল দিছাই যদিও একটা ব্যাটালিয়ন বরং সাকা 5টা ব্যাটালিয়ন দরকার 5টা জায়গা जों একটা রিমা ফানে চিনি 1200 জনা বেকার যুবক যুবতী রতিনি ডেভেলপ হনাय বা বরনি কর্মসংস্থান হনাय जों বেলাইখি ও বিল ন সমর্থন খাইকা কিন্তু বিল সমর্থন খাইতানি তিনি বরাও চিনি এডিসিনি যে চিনি গাইডলাইন যেটা বইও সুইজার দङ যে অব ভিলেজ পুলিশ কারণ আं বরাवनो सुमुके सिलाय सारा जे पुलिस ताও বর্তমান টিএসআর সিআরপি आर्मी বরাवनो से পাবলিক दा काउंटर खालायो बा बरावनो ऊपर অব খালাयो एटेक खालायो কিন্তু অমহাই খালাই जों बाहाय खायनाय आगामी दिन बरावनो बयता व्यवस्था दङबो आं सुमु बेलायके हामबाय बराव साका जे लाथा बायफानो बुलाय जों पुलिस खालायनाय जदि खायमाखाय दार गाहाम जों बबनो समर्थन खालायो কিছু ভিলেজ কমিটি বিল যে চিনি নির্বাচন কাউন্টিং এবং বিভিন্ন বিষয়তে যেটা বড় বিল দিছাকা ও বিল নামও সমর্থন খালাকা কিন্তু একটা অপশন ওর জায়গা নর ওখানে সিনে যারা প্রিন্ট মিডিয়া যারা তনর কাহাম কেসিও ওর কাউন্টিং যেটা বড় ছাগো কনস্টিটিউসি ওয়াইজ বড় কাউন্টিং খালাইনাই সারা প্রত্যেকটা ভিলেজ কমিটি 9টা থেকে 10টা তাম হিবনো ওয়ার্ড তো ভিলেজ কমিটিকে ওয়ার্ড হিও এবং বিধানসভা ক্ষেত্রে কনস্টিটিউসি হিও অব বড় ছাগো প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ব্যক্তিক বা কনস্টিটিউসি ব্যক্তিক বড় কাউন্টিং খালাইনাই ও অফিসারলে বর্ণি মানাইবা একটা পঞ্চায়েত 9টা ওয়ার্ড তো 9 জন রিটার্নিং অফিসার দরকার হনাই আর ও অফিসার বর্ণি ফাইনাইবা অবনবা ক্লিয়ার খাইমালিয়া অবনবা সামগ্রিক বিষয় তৈয়ে যে জন ইনসাল খাইমানি বিষয় তৈয়ে এবং জন কোন কিছু রিমানি বা কোনো কিছু বিচার নাংজানাই जों দরকার নাই এই সামানি বাগৈ জন যে ওরা চাপ কক চাপ নগো এডিসিনি যে অধিবেশন জন অমহায় অপমানিত খাইমানি বাগৈ ও অপমানিত খাইমানি এবং যেটা সাংবিধানিক আওতার বাইরে যে কক সামানি বা অপনব ক্ষমা নাইনাই অবনবাই जों ওয়াগট খালাইকা তিনি অধিবেশনে जों অংখনি ফাইকা তাই সেকেন্ড বা সারিনি টাইমও সেজনবো जों কেবো প্রেজেন্ট হইনা হামবাই যতন